Like, subscribe, and get notified. आज 2 मे दनपारची 12:30 जावन गेल्ली आसात. आज एक सामको सुंदर फेनोमेना एक घडणूक आमकां पळोवंक मेळ्ळी, ताका म्हणटात झिरो शॅडो किंवा नो शॅडो डे. आतां जाता कितें, 21 मार्चाक सूर्य आमच्या इक्वेटराचेर आसता आनी 12 वरांचेर इक्वेटराचेर सारको तो मदीं पृथ्वीच्या मदीं आसता आनी इक्वेटराचेर तुमी आसात आफ्रिका बी ते सायडीन वयर पळयलो की सूर्य सारको 90 डिग्रीज आसता आनी तेन्ना थंय शॅडो पडनात, सावळ्यो पडनात, सारक्यो 12 वरांचेर. सो तो मेन आमचो नो शॅडो डे आसता एट अ इक्वेटर आनी त्या दिसा खूब खाशेलें म्हत्व आसा. ताका म्हणटात इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स म्हणजे कितें आसा, इक्विनॉक्स म्हणजे इक्वल डेज एंड नायट्स त्या दिसा जाता ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज द सन इज इन द मिडल ऑफ द प्लॅनेटर, सारको वयर शायन जाता. आनी ताजे उपरांत उत्तरायण सुरू जाता, म्हणजे सूर्य आमच्या नॉर्दर्न हेमिस्फियरान हळू वयर चडत वता. प्रत्येक जाग्यार जे सूर्य ज्या दिसा पावता त्या दिसा थंय नो शॅडो डे जाता. म्हणजे जे इक्वेटराचेर 21 मार्चाक जाल्लें तें सगळे कडेन रिपीट जाता. सो 22 जून पर्यंत आमचे समर सॉलिस्टीस म्हणटा तो सगळ्यान हॉटेस्ट डे आनी सगळ्यान लॉंगेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फियर आसता, समर सॉलिस्टीस. सो त्या दिसा सूर्य सगळ्यान वयर पृथ्वीच्या आसता. तो ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सर म्हणजे इंडियेक आमच्या उज्जैन बी आसा, मध्य प्रदेश थंय पर्यंत पावता. ताज्या वयर सूर्य पावूंक शकना, मागीर तो उलटो येता आनी सकयल वचपाक लागता. सो वतना सूर्य वयर एक नो शॅडो जाता, परत जुलय एंडाक ऑगस्टान सूर्य सकयल देंवता, परत नो शॅडो जाता. पूण तेन्ना पावसाळें आसता आनी ढगां आशिल्ल्या कारण तो आमकां एक्सपिरियन्स करूंक जायना. सो हो आयचो नो शॅडो डे, झिरो शॅडो, जो आमचो 2 मेक जाला, तो आमचो खूब खाशेल्या म्हत्वाचो आसा. एक्चुअली दर वर्सा 2दा जाता, कित्याक आमी 2 इक्विनॉक्स फेस करता सो एक मार्चान आनी एक माय. ओके. आणि असे खंय ओनली गोवा जाता काय ऑल इंडिया ऑब्झर्व करते, फक्त वेगळ्या वेगळ्या लॅटिट्यूडार वेगळ्या वेगळ्या डेट्स आणि टायम आसता. ओके. सो बेसिकली आमचे जे हे आसा पळय कितें म्हणटा ते आमचो लॅटिट्यूड 15 डिग्री 29 मिनिट्स. सो हाज्या खातीर आमचो जो इक्विनॉक्स आसा पळय तो शिफ्ट जाता एज सेकंड मे. बट नॉर्मली इक्विनॉक्सार कितें आसा 21 मार्चाक जाता. बट बिकॉज आमचो एक वेगळो लॅटिट्यूड आसा सेपरेट, आमकां एक वेगळी हायट आसा, सो आमचो तो हे दीस वाडटा आनी आमचो 2 मेक येता. असो टायम सारको कॅल्क्युलेटीव करून येता. Watch on Herald TV.